नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउं यात्रा पार्टी केउंठी आउ कहार केउं नाटक हबो। आज होछि नवेम्बर मास 12 तारिख 2025 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार शेष रजनी जामुकुंडा लक बालियापाल बालेश्वर रे। आजिर नाटक ईश्वर आल्ला 13 नाम। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी ब्राह्मण बेदी पड़िया आनंदपुर बस स्टाण्ड केन्दुझर। आजिर नाटक बारगाल। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी पलसमा देवगढ़ रे। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी माँ माहेश्वरी यात्रा कमिटी जमटांगी बौद्धरे। आजिर नाटक हाइदर हाइदर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी आंक यात्रा पड़िया रूपसा बालेश्वर रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी राजगला सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार शेष रजनी आरुहा वृत्ति भोगराई बालेश्वर। आजिर नाटक केते कंदेईबु कला शांत। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी जामतीरा बंत भद्रक रे। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी बागुड़ी सर बालेश्वर। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी शरत मयूरभंज रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी श्री वृंदावन चंद्र यात्रा कमिटी हरिपुर जाजपुर रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। राजधानी अपेरा आज हेउची तार शेष रजनी चांदिनीपाल धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक धर्मर हेबो जय। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी बरकलिया अरती तरत कटक। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी तालदा अस्तरंग पुरी रे। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा ओंकार आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुसिंदा त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी बिराशाल कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी जगन्नाथ मठ यात्रा कमिटी हरिपुर जाजपुर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी बांगिरी पशी मयूरभंज रे। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी ढेंका आनंदपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी डांगोबाहाल बलांगीर। आजिर नाटक काचर
सहर। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ସୋଇପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆ ଖୁଣ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଶୀଡିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଠଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହୋଇନାହିଁ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନହଙ୍ଗ ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦହିଜଙ୍ଗ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମାଣତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆपिଲ ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚୁଗୋଛିଆ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଝରବେଢ଼ା ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ହସ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡାହାଳିଆ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ରାମନଗର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପପରଡ଼ା ଛତିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାତ ଗୁହାଳିଆ ଥାନା ଛକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳରୁହି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅସ୍ତି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତଳି ଉଦୁରା ନୁଜୁଡିହା ଉଦୁଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ତତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡିହିରାକୂଳ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାହାଜ ବାହାଲ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛୁଟି ନଟରା ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ।
दीघा वेस्ट बेंगल आजिर नाटक लक्षे पुअरे तू गोटिए झील। यात्रा दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी साहरपड़ा सोमपाटणा केन्दुझर आजिर नाटक ठकी देला मो बड़ देउलिया बंधु। अपेरा उत्कल सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी इंदा बालीचंद्रपुर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा कलिंग दरबार छुट्टी अछि। एक विशेष सूचना जेकोसी कारण पाई जेकोसी यात्रा पार्टीर यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन मध्य होई पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबेई बेल टी को बजेई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।